ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆମର ଆଜିର ଆମ ବକ୍ତା ମହାଶୟ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ଭତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପ୍ରେରିତ କରିବେ, ପ୍ରେରିତ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଶେଷ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା, ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। କାରଣ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଗୁରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମେସେଜ ମେ ବି 100-200 ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଜୀବନକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବା ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଶିକ୍ଷା, ଯାହା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା। କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ସେଇ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ, ଯିଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରକଟ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଏରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍, ଜାଗି ଯାଅ। ସେଇଦିନ ହିଁ ଶୋଇ ରହିଛ, ଜାଗି ଯାଅ। ଆଉ ତାପରେ ଭାରତରେ ବହୁତ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର ଯୋଉ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯୋଉ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ କାମ। କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ବିଜନେସ ବା ବେପାର କରୁଛି, କିଏ ଯେକୌଣସି କାମ ଆମେ କରୁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ରାତି ଶୋଇବା ଯାଏ, ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ବ୍ରଶ କରୁଛେ, ଆମେ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁଛେ, ଗାଧଉଛେ, ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ, ସେ ସବୁର ଗୋଟେ ଦିଗ ଅଛି। ଯେଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଏ ଟୁ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ସେଭଳି ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ ସେ ସବୁର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଦିଗ ମେ ବି କିଛି ଛୋଟ ଗୋଲ ବା କିଛି ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ବା ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଗୋଲ ବା ଲମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ଯେଭଳି ଆପଣ ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କଣ, ଦିଗଦର୍ଶନ କଣ? ସେଠି ଛୁଆଟି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ପାଠ ପଢିବ, ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ବଡ ମଣିଷ ହବ, ପଇସା ଆଣିବ, ସେ ଦୁନିଆକୁ କିଛି ସେବା ଦବ। ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ଡକ୍ଟର ହେଇକି ହଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ସେ ଦୁନିଆକୁ ସେବା ଦବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ତିଆରି କରି ଦେଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଆମେ ସକାଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛେ, ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଲ ହେଲା, ମୁଁ ଯେମିତି କଥା କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ନ ଯାଉ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଆମେ, କାରଣ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରିବା, ଆମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯୋଉ ସେବା ଦଉଛେ ଦୁନିଆକୁ, ସେ ସବୁ ସେବା ଆମେ ଭଲରେ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କରୁଛେ ତାର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଠି ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆମ ମନରେ, କଣ ସେଟା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମେ ଆଜି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କିଛି ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଗାମୀ 30 ବର୍ଷ, ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା ନା ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ଚାଲିଥିବ, ଯାହା ମିଳିବ ତାହା ନବା? କାରଣ ଏହି ଜିନିଷ କୌଣସି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଉ ମାପକାଠି ତା ଭିତରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢୁଛେ, ମ୍ୟାଥ ପଢୁଛେ, ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛେ, ସବୁ କିଛି ପଢୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନେ। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଜାଣି ବି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସହିତ କଣ ହେଇଥିବ, ମୋ ସହିତ କଣ ହବା ଉଚିତ, ବା ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ହେଇପାରିବ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, 60-70 ବର୍ଷକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କାହାର ଦେହ ଭାରି ଖରାପ ଥିବ, କାହାର ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନଥିବ, ବହୁତ ପଇସା ଥିବ, ବହୁତ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଝିଅ ବା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିବେ, ସେ କାମକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା ବି କରୁଥିବେ, କେବେ ଲାଇକ୍ କରୁନଥିବେ ସେ କାମକୁ। ତ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା ନା ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ନେଇକି ଚାଲିବା ଆମେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି, ଏସବୁ ଗୁଡାଏ ବୁକ୍ସ ର ସମେସନ, ଅଲମୋଷ୍ଟ 10-11 ବୁକ୍ସ ଅଛି। ସେ ବୁକ୍ସ ରୁ ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି, ସେ ଜ୍ଞାନର କିଛି ମାତ୍ରା, କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ ବା ବିଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦକୁ ପଳେଇବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ବେଳେ କୁହାଯାଇଛି
बहुत पैसा आनी कौन करिवो कौन नहीं कि आसी कौन नहीं कि पळेइबो एमते बहुत कथा आपण शुनिथिले किछि व्यक्ति ए कथा भी कहंती किंतु बड़ कथा हला गोटे जिंस बिना कौन सी काम होई परिबो नै ता होची पैसा बा टंका राइट बहुत किछि हमर जिंस करिया पे पैसा दरकार जेबली मेडिकल आपण जिबे पैसा दरकार आपण पिलां को स्कूल पाठ पढबे पैसा दरकार एमते बहुत काम पैसा रे बिना पैसा रे ही परिबो नै तो तर आध्यात्मिक जीवा हमें आध्यात्मिक रे गोटे कथा अछि आमे सबुठ पुराना ग्रंथ को जीवा श्रीमद् भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण गोटे कथा कहितले जेतले अर्जुन कहले ना मो भाई बंधु कुटुंब माननकु हत्या करि परबी नाही कारण नर हत्या से तो भातृ हत्या बा जामाता हत्या ससुर हत्या बंधु हत्या परम पाप मु तो हत्या करि परबी नाही श्री कृष्ण से गोटे कथा बुझेइथिले कहितले अर्जुन तमे जो मानन को हत्या करिवो से माने प्रकृति तमे तांको हत्या करूना तमे तांको शरीर को हत्या करछ से मानन को आत्मा को तमे स्पर्श भी करि परिबो नाही कारण आत्मा अमर आत्मार केबे जन्म नाही कि मृत्यु नाही आत्मा गोटे शरीर रो अन्य शरीर को ही जाए आत्मा अमर आ ताको केमे तुम स्पर्श भी करि परिबो नाही आत्मा कथा कहि देले आमे समस्त बुझिला आत्मा तो आत्मा कोन आत्मा आसला कोठु जदि हम सरल भाषा रे बुझिबा आत्मा माने यहा होची परमात्मा को सृष्टि परमात्मा के जहा को हमें भगवान को किए को नाम डाकुची किंतु से गोटे शक्ति से गोटे इनफिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बजा कोंती एते बड़ शक्ति जार ना कलना अछि ना हमें ताको गणी परिबा ना ताको हमें देखि परिबा किछि नै किंतु से गोटे शक्ति जो शक्ति हम समस्त को शक्ति दोची जो शक्ति द्वारा हम समस्त परिचालित अरे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को गोटे स्टूडेंट प्रश्न कले बोले आपण तते बड़ साइंटिस्ट मिसाइल मैन आपण कोन भगवान को देखछंती आपण भगवान अछन बोली प्रमाण केन पाइबे भगवान किए केमि जानबे भगवान अछंती तो से गोटे सुंदर भाव बुझेले तो भगवान के अच्छे मु देखिनी तांको किंतु मु जतबेले विशाल हिमालय को देखुची 8800 फुट उच्च शृंग जतबेले विराट विराट महासागर को देखुची ये ग्रह नक्षत्र ये जो मिल्की वे ये जो हमर गैलेक्सी ये सब देखुची सूर्य सकाळ आछंती संध्या चले जाउछंती पूर्णिमा तारास्तर होची अमावास्या होची से सब जिंस होची ए सब जने के तयारी करछंती मु जाननी कि बट जने गोटे शक्ति ए सब को तयारी करछि केवल तयारी करी चल जायनी से शक्ति ए सब को मेंटेन भी करछि बेबी सूर्य से टाइम आछंती वर्षा ठीक टाइम मौसम बास जाउची शीत दिन शीत आस जाउची हम कुछ मंजी जदी पोती दबा कुटिया मंजी विराट का बट वृक्ष द्रुम हो जाउची से ए सब के करछि बोले ए जो अदृश्य शक्ति से शक्ति होचन भगवान तो ए सेम जिंस को अल्बर्ट आइंस्टाइन पाखापाखी आपणकर 1905 मसीह गोटे सुंदर तथ्य देले दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर 5000 वर्ष तले श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण जो कथा कहते आत्मा सेम कथा को अल्बर्ट आइंस्टाइन गोटे प्रमाण कर देखले E इज इक्वल टू mc स्क्वायर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से कोन कहले E मींस एनर्जी m होची मास c होची स्पीड ऑफ लाइट तो सेठी बुझेले से गोटे सुंदर उदाहरण दे बुझेले एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म टू मास मास कैन बी ट्रांसफॉर्म टू एनर्जी तो एग्जैक्टली सही कथा आ से गोटे कथा कहदेले एनर्जी पृथ्वी जहाँ देखो सब एनर्जी रे तयारी केमती और टिके साइंस को जीवा हमें डीपर साइंस देखंतु सपोज मते के बही अछि ए बही को जो चिरी देबी बा निया लगे देबी कोन मुरली भाई बही जो निया लगे बड़ी जळी जीवो पाउस हे जीवो नष्ट हो जीवो बही नष्ट हो गला राइट यस बही नष्ट हो गला बोले आमे भाबुचे किंतु प्रकृति बही नष्ट होइनी बही भीतर जो शक्ति थिला से शक्ति किसी ताप शक्ति बा उत्ताप शक्ति ही वायुमंडल पळेला किसी आलोक देला हमको आलोक शक्ति देला आ किसी पाउस हो गला तो जो शक्ति बही भीतर थिला से शक्ति डिफरेंट फॉर्म बा अलग अलग रूप नै गला से बोले प्लास्टिक बोतल को निया लगा दबा प्लास्टिक नष्ट होनी हम भाबुचे प्लास्टिक बोतल नष्ट हो गला प्लास्टिक रो रूप परिवर्तन हो गला प्लास्टिक से गोटे तरल पदार्थ कठिन अछि तरल पदार्थ को पळेला जेंते हम आइस अछि हम पाखरे आइस को जदि हम रखिबा नॉर्मल टेम्परेचर से धीरे धीरे लिक्विड बा तरल रे परिणत हो जिवो सेठु से परिणत हो जिवो हम जो आते गरम करबा बाष्प रे परिणत हो जिवो एठी हम कोन कहूचे आइस रो जो सॉलिड फॉर्म बा जोटा हमर कठिन अवस्था थिला ता तरल तरल रो गैस अवस्था पळेला किंतु पानीटा परिवर्तन हे नाही पानी शक्ति थिला ता परिवर्तन हे नाही से कथा को अल्बर्ट आइंस्टाइन कहले एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी जो कथा को श्री कृष्ण कहते जे आत्मा आत्मा मीन्स एनर्जी तो सेति भगवत गीता रे कहा जायछि समस्त को स्नेह करो
କୁକୁରଟେ ଦେହରେ ପଶୁଟିଏ ଦେହରେ ଗଛ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଥ ଏନର୍ଜି, ସେ ଆତ୍ମା। ଏନର୍ଜି ବା ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଉଟାକୁ ସାଇନ୍ସ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଲେ ଏନର୍ଜି, ଲର୍ଡ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ତାହା ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଆସିଛି ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଲେ ଯେ ଏନର୍ଜି ବା ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପ ନିଏ, ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ ଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏନର୍ଜି କି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିସ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ଯୋଉଠୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଏନର୍ଜିରେ ତିଆରି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛେ? ମୋ ଚେହେରା କାହିଁକି ହେଲା, ମୁରଲି ଭାଇଙ୍କ ଚେହେରା କାହିଁକି ହେଲା, ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କ ଚେହେରା କାହିଁକି ହେଲା, ତ୍ରିନାଥ ଭାଇଙ୍କ ଚେହେରା କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲା, ଏ ବହିର ଚେହେରା କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲା, ଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚେହେରା କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲା? ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍ ଏନର୍ଜିରେ ତିଆରି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁରେ ତିଆରି, ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା? ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଏଠି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଗୋଟେ ଭାଷା, ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଆମ ପାଖରେ 26ଟା ଲେଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ 26ଟା ଲେଟରକୁ ୟୁଜ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ୱାର୍ଡସ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ନବା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟପ୍, STOP ଷ୍ଟପ୍, ଆମେ ଯଦି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା, POST ପୋଷ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ ସେଟା। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଏନର୍ଜି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ତାର। କେମିତି? ସପୋଜ ଆପଣ ଫୋନ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଫୋନ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରୁ, ସପୋଜ ମୁଁ ମୁରଲି ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କଲି, ସେ ତ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ମୁରଲି ଭାଇଙ୍କ ଫୋନ ରିଙ୍ଗ ହବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରୁନାହିଁ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଆମ ଟେଲିଫୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାଉଛି, ସେ କଣ ହଉଛି ଆମ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ୱେଭରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ବା ତରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେ ଯାଉଛି ସାଟେଲାଇଟ, ସାଟେଲାଇଟ ରୁ ସେ ସାଟେଲାଇଟ ଯାଉଛି, ସେଇ ସାଟେଲାଇଟ ରୁ ଏଗେନ୍ ଟାୱାର ଆସିକି ଏ ଫୋନ पे ପହଞ୍ଚୁଛି, within fraction of second ରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଡାଟା, ରାଇଟ? ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏନର୍ଜିରେ ତିଆରି, ଯେହେତୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଲଗା ହଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସବୁ ରୂପ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷର ଏନର୍ଜି ସେମ୍, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ତିଆରି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା କାହିଁ ଦେଖାଉଛେ? କାହିଁକି ନା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଲଗା ମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସବୁ ରୂପ ଅଲଗା। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ସାଇନ୍ସକୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛେ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ, ଏ ମେଟାଲ ଅଛି ମୋର ମାଇକ୍, ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମୁଁ, ସପୋଜ ଯେ ଆଇରନରେ ତିଆରି, ଲୁହାରେ ତିଆରି, ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ହବ? ଆଉ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ, ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିବି, ଆହୁରି ଛୋଟ, ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିବି, ଆହୁରି ଛୋଟ, ତାପରେ କଣ ହବ? ଶେଷରେ ଆମେ ଅଣୁ ପାଇବା, ଅଣୁ, ଲୁହାର ଅଣୁ, ଅଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା, ପରମାଣୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ପରମାଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା, ସେ ଭିତରେ ସବ୍ ଆଟମିକ ପାର୍ଟିକଲ ବା ଅବପାରମାଣିକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ପ୍ରୋଟନ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ। ଆଉ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ପ୍ରୋଟନ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ପାର୍ଟିକଲ ଫିଜିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମ ଆଖି ଦେଖାଯିବନି, ସେ ହାଇ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ତା ଦେଖାଯିବ। ସେ ସେମାନେ କୋଉ ସଂରଚନାରେ ଅଛନ୍ତି? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଅଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଚାରିପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହ ଘୁରିଲା ପରି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ କିଏ ଅଛି? ପ୍ରୋଟନ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ, ସେଠି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ, ତା ଚାରିପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ, ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଦେଖାଗଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଣ, ପ୍ରୋଟନ କଣ, ସେମାନେ ଦିଟା ଜିନିଷ ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣିକା ନାହିଁ, ସେଠି ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ବା ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶକ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର ସେଠି ଅଛି। କିଛି ଏମିତି ସଲିଡ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭଳି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ୱେଭ୍ ନେଚର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପରୀକ୍ଷା କଣ କଲେ? ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟନ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ସଂରଚନାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ସେଲ ର ଯେତିକି ଏରିଆ ଅଛି, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଏରିଆ ଅଛି ବା ଯେତିକି ତାର ଆୟତନ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 99% ର ଜାଗା ରହୁଛି, ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଏରିଆ ଅଛି ତାହା ଗ୍ୟାପ ଅଛି, ତାହା ବି ସେତେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି ଭିତରେ। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ପ୍ୟାକେଟ ବା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ। ସେ ତାକୁ ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ୟଙ୍ଗସ୍ ଡବଲ ସ୍ଲିଟ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ପରଦାରେ ଦେଖିବା, କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ୱେଭ୍ ନେଚର ବା ତରଙ୍ଗ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଦବା ସେଠି,
कैमरा लगे देखा कैमरा लगागला से कौन है से गोटे पार्टिकल गोटे सब्सटेंस देखा गला गोटे तो सेठू कन्फ्यूजन स्टार्ट है साइंटिस्ट मान कि किभली संभव गोटे जिनसर दीटा नेचर केमती आसला गोटे वेब नेचर गोटे पार्टिकल नेचर तो सेठू साइंटिस्ट मैंने गोटे तथ्य रूपन थे आमे जदि दृष्टि दबा आमे से देखिबा से पार्टिकल हो जाउची से न देखिबा वेब फॉर्म रहउची जोटा होची आज रे टॉपिक रो मुख्य उद्देश्य आनंदमय भविष्य आम गठन करिया पई हमर कोन कोन दरकार बोली भाई आनंदमय भविष्य पई कोन दरकार हमर गोटे लोक जे भाबुची मो आनंद रहिबी आफ्टर रिटायरमेंट कोन कोन दरकार गोटे लोकर बेसिकली आजिका डेट रे तो अर्थ अर्थ दरकार ओके गोटे अर्थ ठीक अछि खाली अर्थ ले हिजबो इनफ फैमिली माने हैप्पी फैमिली दरकार हैप्पीनेस दरकार गुड आमे समस्त होचे कारण बहुत सपोज जण पे 100 कोटी टका अछि समाज भी दरकार भाई मु भाबुची निरोग शरीर भी दरकार वेरी गुड अक्षय भाई बहुत बढ़िया कथा कहले हेल्थ आ गोटे समाज भी दरकार जोटी हम समस्त को मिसी पड़ता माने भावर आदान प्रदान करि पड़तो आज्ञा देखंतु गोटे कथा कोन पैसा दरकार हमको कारण हम बेसिक नीड्स बा हम साधारण जहाज आवश्यकता तक पूर्ण करि परिबे आमे किंतु गोटे लोक पाए 100 कोटी टका अछि तथापि से लोक पाए कोन होची तार शरीर एते खराब होईची बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ जाईची ना से खाई परिबो ना बुली परिबो किछ करि परिबो नै तेनु एसु कोन से गोटे बैलेंस दरकार हमको बैलेंस कोन हेल्थ बा शरीर सुस्थ शरीर दरकार नेक्स्ट रिलेशनशिप अपन शरीर जते सुस्थ था अपन जे टंकाटे नाही अपन सोर्स ऑफ इनकम नाही अपन से जीवन को किछ मूल्य पाइबेनी सेठू अपन को किछ टंका भी दरकार चलिया पई जे आवश्यकता हमर अछि सेकंड थिंग रिलेशनशिप बा संपर्क परिया भितर भाई भाई भितर स्वामी स्त्री भितर पो झियो भितर सांग साथी भितर आज हम लोक संसद से भाई मान सहित कथा बेले अक्षय भाई सहित कहतु मुरली भाई सहित कहतु जो खुशीटा आसी एठी हम जो समस्त मिसिचे जो जो भितर जो गोटे खुशी आसी से संपर्क दरकार तास तो जो काम करछे आपन तो भल पाइबा दरकार जो काम आपन करछंती लाइफ रे ताको यदि बर्डन हिसाब रे ग्रहण करिवे ना से काम आपन उपभोग करि परिबेनी आ सेथरे के सफलता पाइबेनी जो काम मु आज एठी बसछि मु बहुत खुशी अछि कारण एई टाइम मते खुशी लागुछि मो भितर गोटे प्रेरणा दोछि मते करिया पे बोली आ सबड बड़ थला शेषरे स्पिरिचुअलिटी बा एमती किछि काम आपन करथिबे जेमती गोटे लोक को दान कर दबा जोटा हमर पुराण शास्त्र लिखाई छी किछि अर्थ दान डोनेट कर दबा मंदिर कहंतु बा किछि गोटे वृद्धाश्रम कहंतु बा जे कोनसी व्यक्ति सहाय्य मागुछि आपनठु आपन जो जहा संभव यथार्थ संभव सेति आपन देई परिबे ए पांचटा अंश जदि आपन रखि देबे ना ताहारे से जीवनटा अति सुंदर होई जीवो अब एबे हम देखिबा ए पांचटा अंश पाइबा पे कोन कोन करिया पड़ियो हमको साइंस मुझे आपन कहतली एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी सब एनर्जी रे तयारी आ एनर्जी रो फ्रीक्वेंसी अछि सब फ्रीक्वेंसी अछि आ फ्रीक्वेंसी कोन होछि जेतला हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा गला गोटे पार्टिकल एते क्षुद्र पार्टिकल दीटा बिहेव करछि जेतल तक के देखु नांती वेव नेचर बा तरंग नेचर अछि त हम कैमरा लगे देखुचे से गोटे मटेरियल रे परिणत होछि गोटे वस्तु रे परिणत जाउछि एठी होछि रियल पॉइंट जाको हम कहछे ऑब्जर्वर्स इफेक्ट साइंस जाको कहछे ऑब्जर्वर्स इफेक्ट आपन बही गुडा बही अछि मु जो थरे साइंटिस्ट माने एग्जैक्टली जिस लिखछंती आपन जदि भाबुचंती जे मो भविष्य भलो अछि मु एई भली भाबरे बंचुची आपन ताको आकर्षण करि परिबे आमे कोन होछ जा हो देखिबा 10 वर्ष कोन हितो के जानिछि रॉन्ग एटीट्यूड काहे कि ना आमे सेठी कोनोसी हमर विजन बा हमर दृष्टि शक्ति दोने 10 वर्ष पर मोर कोन दरकार अछि अच्छा एठी जते भाई भन मान अछंती समस्त गोटे प्रश्न का पाखरे लिखित एमति किछि अछि जे 10 वर्ष पर मोर कोन दरकार नेक्स्ट 10 इयर्स 2035 फर्स्ट मे दिन मोर केमतिया घर रहबा दरकार मोर पाखरे केते बैंक बैलेंस देबा दरकार मो पाखरे कोन कोन केमति संग दरकार मोर के भली भाबे परिस्थिति कोन कोन आपन दरकार 10 वर्ष पर कोमान पाखरे लिखित भाव अछि एटा एटलीस्ट जो मान अछि अनम्यूट करी हां कहि परिबे चैट रे तो मैसेज भी दे परिबे नाइ नाइ एई जिंस होची जहां हमको स्कूल रे पढ़ा जायनी आज आ सो पढ़ाई छी एई जिंस पढ़ा जायनी काहे कि ना आमे हम भविष्य को आकर्षण करि परिबा गोटे पॉइंट आनंदमय भविष्य पे जहा जा दरकार आमे आकर्षण करि परिबा जते बेला में ताको दृष्टि दबा जते तक कैमरा लगे देखिबा वर्तमान से को फॉर्म अछि एनर्जी फॉर्म अछि आपण भाबंतु आपण जो मोबाइल टा धरचंती ए मोबाइल आज यदि मैं मोबाइल को धरिकी गोटे लोक को देबी जे भाई देख मु अमेरिका लोक तो कथा होची वेरी नॉर्मल एटा किछि बड़ कथा न किंतु आपण जदि भाबंतु 50 वर्ष तळु जानतु 100 वर्ष तळु जानतु सेतोळ आपण गोटे लोक जाइथानते कहथेन देख कि मैजिक करी मु एबे फोन लगेबी तो लोक जोठी छी ता संग कथा कर देबी से कोन भाबिथानता वाह मैजिक
बट आजिका डेट रे दैट इज साइंस कालीर मैजिक हଉଛି ଆଜିର ସାଇନ୍ସ କାଲି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଆଜି ଶିଶୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ରାବଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିମାନ ସୀତାକୁ ନେଇଥିଲେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ବସିଛେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ନା ଆମ ପାଖକୁ ମ୍ୟାଜିକ ଲାଗୁନି ସେଟା এইଭଳି ଆଜି ଲେଟେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ହଉଛି ନା ସେଥିରେ କୁହା ହଉଛି ତମେ ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ତାକୁ ତମେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ your mind what mind conceives that can be confirmed into reality ଆମ ରିଆଲିଟି ବା ଆମ ସତ୍ୟତା ଆମ ସହିତ ଆଗରେ ଯଦି ଉପନୀତ ହବ ଜଣେ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କୋଉ ସାଙ୍ଗ କଥା ଭାବୁଥିବେ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ କେବେ ନା କେବେ କିଏ ଜଣେ ଆପଣ ସେଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିବ ବା ସେ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦେଇଥିବ ବା ରାସ୍ତା ବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ବି ଯାଇଥିବ ଆପଣ କହୁଛେ ଆରେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଘଟିଗଲା ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସାଇନ୍ସ ପିଓର ସାଇନ୍ସ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି ହେଇଛେ ଏନର୍ଜିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ଶରୀର ଅଛି ଗୋଟେ ମୃତ ଶରୀର କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଦିଟା ଭିତରେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରୁନି ଆଜି ଯେ ଇଏ ଶରୀର କଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହେଇଗଲା ସାର୍କଲ ଟେଲିପାଥି ରାଇଟ ଟେଲିପାଥି ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ସାଇନ୍ସ এটা ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଗୋଟେ এটা ତ କଣ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନି ଆମେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ସେ ଏନର୍ଜି ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଆମ ଭାଇବ୍ରେଟ ହଉଛି ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ କହିବେ କିଛି ୱାର୍ଡସ୍ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିବି ଲଭ୍ ମୁଁ କହିବି ହେଲ୍ପ ମୁଁ କହିବି ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ କଣ ଫିଲିଂ ଅଛି ବଡିରେ ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି ହ୍ୟାଟ୍ ଅନହ୍ୟାପି ଜେଲସ୍ এই প্রত্যেক শব্দর না গোটে ফ্রিকুয়েন্সি আছে যেমতি আমার বডি এনার্জি আছে শব্দর বি এনার্জি আছে প্রত্যেক জিনিসর বি এনার্জি আছে আপন দেখে ব্রেন ব্রেন হচ্ছে আমার গোটে ফর্ম হচ্ছে ব্রেন র বি পাঁচটা ফর্ম আছে যেমতি আমরা কইবে আমি ডেল্টা ডেল্টা থিটা আলফা বিটা গামা তার বি এনার্জি ফর্ম আছে তার ফ্রিকুয়েন্সি আছে সে ফ্রিকুয়েন্সি কোন আপন যদি ডেল্টা স্টেট অছন্তি আপন ভালো শুই পারিবে যদি ডেল্টা স্টেট নাহান্তি আপন ডিপ স্লিপ হবনি আপনকৰ তো ব্রেন হচ্ছে কোন ব্রেন ইজ ফ্রিকুয়েন্সি মেশিন আমার যাহা চিন্তন সৃষ্টি হচ্ছে ব্রেন র সৃষ্টি হচ্ছে আমার যাহা কিছু কার্য হচ্ছে সব ব্রেন র সৃষ্টি হচ্ছে मतलब ব্রেন রে কোন কার্য हुए সেটা কোন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস ক্রিয়েট हुए সেটি ইলেকট্রিক ইম্পলস ক্রিয়েট हुए কিছু বৈদ্যুতিক গোটে শক্তি সৃষ্টি हुए ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁ କାମ କରେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ମଣିଷ ସେମ୍ ସ୍କୁଲ ବା ସେମ୍ ଅଫିସ ସେମ୍ ବିଜନେସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ହଉଥିବେ ୱାଓ ସୋ ହାପି କେତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଡେ ବା 5 ଦିନ ପରେ ହଉଥିବେ ଆରେ ଭାଇ କେତେ ଆଜି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା ସେମ୍ ଲୋକ ସେମ୍ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦିନେ ଦିନେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣ ଭାରି ସେଠି ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ତାର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନର୍ଜି ତିଆରି ଆମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ଆସିଲା ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଯାହା କହିଲା ଏନର୍ଜି cannot be created energy cannot be destroyed it can take from one form to another form ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯଦି ବହିକି ଆମେ ଜାଳି ଦେବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେଇ ବହି ବହିର ଫର୍ମ ନ ହେଇପାରେ ବହିର ରୂପ ନ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାପ ଶକ୍ତି କିଛି ଛାଡି ଦିଏ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦେଇଦେଲା ସିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କିଭଳି କରିପାରିବା ଆମେ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସପୋଜ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏବେ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଯେ ମୋର ଏଇଟା ହବାର ଅଛି ବହୁତ ଆପଣ ସେଟା ହେଇଥିବ ବି ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇ ବି ନଥିବ କାହିଁକି जो समय अपन ब्रेन वेव्स बा ब्रेन रो जो चिंतन शक्ति हमर अछि ब्रेन जो इलेक्ट्रिक इंपल्स हमर से यदि गोटे एमते क्रिएट कर देला एमते गोटे दृष्टि शक्ति क्रिएट कर देला when गोटे फ्यूचरिस्टिक प्लान क्रिएट कर देला जो थरे आपन को बॉडी रो जहा एनर्जी अछि जहा शक्ति अछि ता ठीक हर फ्रीक्वेंसी रे वाइब्रेट हिछि ताले से जिंस अपन पाइ जिवे आ जदि सब ठीक फ्रीक्वेंसी रे वाइब्रेट हेनी ता अपन जिंस पाइबेनी एटा होछि गोटे नियम केमति नियम जेंति प्रकृति रो नियम सब अछि फॉर एग्जांपल अपन देखो मो पाखे चाबी अछि मको तळुक आसिला लॉ ऑफ ग्रेविटी अपन को मु लॉ ऑफ ग्रेविटी मानुनी मु एसो विश्वास करनी जण लोक जीव 5 माला ऊपर जंप कर दबो कोन हबो अपन समस्त जानछन तेनो एठी कथा हला आमे मानिबा न मानिबा अलगा जिंस किंतु प्रकृति के नियम अछि जो नियम ता भली काम करे प्रकृति भली लक्ष लक्ष नियम अछि जो नियम ता भली काम करे तेनु आमे जदी एसु देखिबा आमर जो भविष्य को आकर्षण करिया पे आमर 3-4टा नियम अपन जहा कहतले बे सब जिंस शक्ति बा एनर्जी रे तयारी आ से एनर्जी गोटे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रे वाइब्रेट हुए तो फ्रीक्वेंसी कोन एठी अपन को हम फ्रीक्वेंसी केमि जानि मु जेमते अपन देखो रेडियो रेडियो रे आगर कोन होतला गोटे अपन देखले गीत लगौतले 92.3 थिला गोटे 30 किछि गोटे अपन मेजरमेंट थिला केते हर्ट्ज
ଆପଣ 92.3 ଯିବେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବାଜିବ, ବଟ୍ 100 ଯିବେ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ବାଜିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ବାଜିବ। ବଟ୍ ଆପଣ 92 ରହିକି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ପାଇବେ, ନଟ୍ ପସିବଲ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଟା। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର, ସେଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଦରକାର, ସେଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର ଜୀବନରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି, ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ସେଟା। ସେଟା ବସ୍ତୁ ହଉ, ଜିନିଷ ହଉ ବା କୌଣସି ସେବା ହଉ, ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମିତି ଲୋକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜିରେ ଆପଣ ଭାଇବ୍ରେଟ ହଉଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବା ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବନ୍ଧୁତା ଥିବ, ସେଭଳି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିବେ। କାହିଁକି ନା ରାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି, ରାଇଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଆପଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯାହା, ଆପଣ ସେମିତିଆ ଲୋକ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଏଇଠି, ସପୋଜ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଅଛି, ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଗୋଲ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଟା ଏଠି ଅଛି, ତ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମୋ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମତେ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ଏଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କଣ ଅଛି? ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେତେ ଅଛି, ବା ଆପଣ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବା ହେଲ୍ଥ କହୁଛି, ଆମେ ହେଲ୍ଥର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେତେ ଅଛି? ରିଲେସନସିପ କଣ ଅଛି ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ଆପଣ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରିଲେସନସିପ ବା ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି? ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପାଖରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତାହାର କେତେ ପରିମାଣ, ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? ଆପଣ ଏସବୁକୁ କଳନା କରିବେ ନା, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା FTBA, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଂ, ଆପଣଙ୍କ ଥଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ବିଲିଫ, ଆପଣ କଣ ଆକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି। এই চারটা জিনিসକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍କେଲରେ ମାପିବା, ସ୍କେଲ ମିନ୍ସ 1 to 10 ସ୍କେଲ ଯଦି କରିବା, ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ମାନେ କଣ, ଡେଫିନେସନ କଣ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ କଣ ଅଛି? ଆପଣ ଯୋଉ କଣ ଦେଖିବା, ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ବଡି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ପତଳା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନକନସିୟସଲି ଆମ ବ୍ରେନରେ ଶିଶୁ ଚିନ୍ତା ଆସେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଆରେ ଭାଇ ଆଜି ଏ ଲୋକଟା ମତେ ଏମିତି କହିଥିଲା, ତାକୁ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ସେ ଲୋକଟା କାହିଁକି ମତେ ସେମିତି କହିଲା। ଏଇ ଚିନ୍ତନ ଆମର ଯୋଉ ସକାଳୁ ରାତି ଶୋଇବା ଯେ ଆମର ଆସୁଛି ଚିନ୍ତନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସକାଳୁ ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଜିନିଷ ଏମିତି କାହିଁକି କଲି ମୁଁ, ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଛି, କାହିଁକି ସେ ମତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଥଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଦି ପ୍ରକାର ଥଟ୍ ଆସେ, ଜେନେରାଲି ଆମେ କହୁଛୁ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ, ସେଟା ହଉଛି କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଅର ନନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ। ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦବ ସେମିତିଆ କିଛି ଚିନ୍ତନ ଆସେ, ବା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ନ ଦିଏ ସେମିତିଆ ଚିନ୍ତନ ଆସେ ଆମ ପାଖକୁ। ଯଦି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଚିନ୍ତନ ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଗୁଡ୍ ଅଛି। ପ୍ରେରଣା ନ ଦେବା ଚିନ୍ତନ ଆସୁଛି, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ବଟ୍ ଭାବୁଥିବେ କାମ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି, ବଟ୍ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ, ସେ କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମନ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କହିବା ମନର ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଯଦି ସମର୍ଥନ କରୁନି ସେ କାମ କରିବାକୁ, ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ସେଇଠି ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଯିବେ ଆପଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହାଇ ଅଛି। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ଏନର୍ଜିରେ ତିଆରି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ସେକେଣ୍ଡ ଲ, ଏନର୍ଜି ହ୍ୟାଜ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ନିକୋଲା ଟେସ୍ଲା, ସେ ତିନିଟା କଥା କହିଥିଲେ, ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତିନିଟା ଜିନିଷ କେବଳ କରିବ, ଏନର୍ଜି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଭାଇବ୍ରେସନ। କାରଣ ସେ କହିଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଭାଇବ୍ରେଟିଂ ଏଟ୍ ଏ ସର୍ଟେନ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଏତିକି ତମେ ଯଦି ଜାଣିଯିବ, ପୃଥିବୀର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ବୁଝିଯିବ। ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବା ଆମେ ସାଇନ୍ସକୁ ଆମେ ଯଦି କମ୍ବାଇନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟେ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ମୋର ପଇସା ଦରକାର, ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କଣ କହୁଛୁ, କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ସୁଦୃଢ କରିବା। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରହିଲା, ତାର ଲାଇଫ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିଯିବ, ତାର ବେସିକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ ହେଇଯିବ। ତ ଟଙ୍କା ବି ଏଠି କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କା ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି, 1000 ଟଙ୍କା ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଅଛେ, ମୋ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେଲା କଣ,
मोर जो इनकम बा मोर जहाँ संपत्ति अच्छी जदि ताहा लक्षे टंकार अच्छी मुझे ठीक अच्छी बट मोर जो 10 लाख टंका दरकार मो फ्रिक्वेन्सी की मत बढ़ाया पड़े 10 लाख टंका ताहले कौन हो फ्रिक्वेन्सी मैच हो ताहले मस्त मिल जीव जीवन आप जहाँ भी पाई तार गोटे ही फर्मुला आपण फ्रिक्वेन्सी के आपण से लेवल को नहीं तेबे ताहा आपण पाई से जहाँ भी हो आपणकर सुंदर स्वास्थ्य आपणकर लाइफ पार्टनर आपणकर सांगसाथी आपणकर जो जॉब बा जो प्रोफेशन आपण नहीं सब किछि आपण फ्रिक्वेन्सी मैच होइछि तेनु से आपण आछि आ जहाँ जहाँ पाई नांती अर्थात आपण को फ्रिक्वेन्सी से मैच करि नाही तेनु शेष गोटे कथा कहबी आमे जब फ्रिक्वेन्सी के ऑपरेट कर दबा मनस्थिति के ऑपरेट कर दबा ताको आमे देखिबा सृष्टि करबा ता पई गुडा टेक्निक्स अछि बहुत टेक्निक्स अछि एठी समर स्वल्पता जो मु ताको सब एठी गोटे थर कहि परिबिनी तेनु आमे जदी किछि टेक्निक साइंटिफिक टेक्निक अछि ताको यूज करके आम फ्रिक्वेन्सी केमते बढ़े दबा आम मनस्थिति केमते बढ़े दबा ताले 100% श्योर आपण ताको पाई परिबे एठी प्रश्न को आपण मु मानुनी याकू इट्स अ लॉ ग्रेविटी जेमति आपण अछि ग्रेविटी आपण चिंता करे ना मु मानुनी 5 मिनट जंप करिवे आपण अवस्था जहा हो से बळी जेहेतु सब नियम हम डिस्कस करने बा जेहेतु एम सब नियम हम सहित प्रतिदिन देखा जाउनी किंतु ए नियम को व्यवहार कर बहुत लोग तांका जीवन उन्नति करछंती आपण भाबंतु गोटे क्लासरूम 40-50 टा पिला किंतु गोटे पिला काहे कि टॉप पळुची गोटे पिला काहे सब पुछ हो जाउची गोटे परिवार रे 5 भाई भौणी थिबे किंतु गोटे भाई बहुत उन्नति करछि आ अन्य माने करि पाउ नांती जोठी समान को सेम फैसिलिटी मिलुची सब सुविधा मिलुची सेम बही सेम क्लासरूम सेम टीचर सब थाई कि भी काहे कि जने अत्युन्नत जीवन यापन करछि काहे कि अर्जन करि पाबे एटा होछि तार प्रकृत उत्तर जे से जानत बा अजानत रे ताको फ्रिक्वेन्सी से बढ़ी सारछंती तेनु से धरणर जीवन यापन करछंती कि जो माने ए फ्रिक्वेन्सी बा ताको मनस्थिति की बढ़े पाउ नांती जहा दरकार ताको समान पाई पाउ तो बंधुगण आज आपण मते सुयोग देले अति सम्यक भाव रे मु जहा सब मो ज्ञान पाइछि जहा सब गुडा रिसर्च बा गुडा गवेषणा करी मो सब को प्रेजेंट करछि जदि कार किछि क्वेश्चन आंसर थिबो बा किछि के जानियो चाहतबे ताले मु आशा करबी जे आमे आपको किछि मु जहा जानिछि से भितर मु किछि चेष्टा करबी ताको समाधान करिया पे बोली